Mag-anli kain ah. Ano? Ano? Kaya pa? Sanji! Johnny! Yan ang mga apo ko. Johnny! Kompleto ba yan? Kompleto naman. Ano yan? Paano yan, Ana? Paano yan, Ana? Johnny! Anak pa more. Sige. Yan ang aking mga. Grabe. Nilipot nila. Johnny! Paano yan, Ana? Paano yan? Ayoko nga. Sabi na. Ayaw daw. Visit. Tuwa sila. Ngayon lang kasi sila nakalabas na bahay. Bored na bored na sila. Ayan, para silang wala. Kanya-kanya na silang yan talaga. Hi, Sanji! Say hi! Say hi. Hi! Let's get high. Ano ba yan? Okay, let's get high. Gago. Ayun, adik. Hi. Okay, let's get high. Pag yan nasira, yun pag nasira yung anong yan kayo magbayad dyan. Sige kayo. Pababain mo na yan. Okay. Say hi, hi. Say hi. Say hi to Lola. Hi. Say happy birthday, Lola. You greet Lola. Happy birthday, Lola. Thank you. Oh, say I love you. You love to Lola. Love I you. love you. Grabe yung pawis. I miss it. Okay, bye. No.